बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ काम ना आएगा, और ना ही किसी की सिफारिश मंजूर होगी, और ना ही किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाएगा, और ना ही लोग किसी की मदद हासिल कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, क़यामत का दिन एक ऐसा हौलनाक दिन होगा कि जिस दिन हमल वाली औरतों के हमल ज़ाया हो जाएंगे, और उस दिन नफसा नफसी का यह आलम होगा कि माँ अपने बेटे को भूल जाएगी और औलाद अपने माँ बाप को भूल जाएंगे। और इस दिन कोई किसी के कुछ काम ना आएगा। हर एक को अपने हिसाब व किताब की पड़ी होगी, और हर एक इंसान अपने अमाल के मुताबिक अपने अंजाम को पहुँचा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस बात पर हर एक मुसलमान का ईमान है कि उसने मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने अमाल का बदला लेना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद बच्चों का हिसाब व किताब कैसे होगा, और क्या बच्चों से कब्र के अंदर सवाल जवाब किए जाएंगे या नहीं, और क्या मरने के बाद बच्चों को भी इनकी कब्रों में अजाब होगा या नहीं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मरने के बाद काफिर और मुशरिकों के बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाएगा, और क्या काफिरों और मुशरिकों के बच्चे मरने के बाद जन्नत में जाएंगे या नहीं, और अगर कोई मासूम बच्चा कुफर कर दे तो किस उम्र में उस बच्चे के कुफर का एतबार किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, चुनाचा इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया को छोड़ने के बाद इंसान सबसे पहले जिस घर में दाखिल किया जाता है वो है कब्र। दोस्तों, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, और कब्र से ही हर शख्स का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। जो शख्स कब्र के इम्तिहान को पास कर देता है तो उससे आगे आने वाले इम्तिहानात इसके लिए आसान हो जाते हैं, और जो कब्र के इम्तिहान में नाकाम हो जाता है तो उससे आगे आने वाले इम्तिहानात में मज़ीद मुश्किल पैदा हो जाती है। प्यारे दोस्तों, जब भी कोई इंसान मरता है तो उसको कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान। इस तरह जैसे ही इस मरने वाले शख्स को दफना दिया जाता है तो दो फरिश्ते इसकी कब्र में दाखिल होते हैं। इन फरिश्तों को मुनकिर नकीर कहते हैं। ये फरिश्ते इस मरने वाले शख्स से सवालात करते हैं, और वो मरने वाला शख्स इन सवालों के जवाबात देता है। अगर मरने वाला शख्स इन सवालों के जवाबात ठीक दे देता है तो उसे जन्नत की बशारत दी जाती है, और अगर मरने वाला शख्स इन सवालों के जवाबात नहीं दे पाता तो उसकी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना दिया जाता है। जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक घड़ा, और कब्र आखिरत की मनाजिलों में से एक पहली मंजिल है। जिसने इसको आसानी से पार कर लिया तो आगे का मामला इससे आसान है, और जो इस मंजिल को पार न कर सका तो आगे का मामला इससे कहीं गुना दुश्वार है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर कोई नाबालिग बच्चा बालिग होने से पहले पहले मर जाए तो क्या उससे भी कब्र में हिसाब व किताब लिया जाएगा। तो इसके मुतालिक मुख्तलिफ रिवायत मिलती हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक छोटे बच्चों से कब्र के अंदर सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर उन मरने वाले बच्चों की अक्लों को मुकम्मल कर देगा, और फिर ये बच्चे अपनी कामिल अकल के मुताबिक इन सवालों के जवाबात देंगे। और दूसरी रिवायत के मुताबिक बच्चों से कब्र में कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और वो गैर मुकल्लिफ होते हैं, लिहाजा इसी वजह से कब्र में इनसे कोई सवाल जवाब नहीं होंगे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं उन बच्चों की जो काफिरों और मुश्रिकों के घरों में पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले मर गए। तो क्या ऐसे बच्चे मुश्रिक और काफिर कहलाएंगे, और क्या कब्र के अंदर इनसे कोई हिसाब व किताब लिया जाएगा। तो इससे मुताल्लिक अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन और काफिरों के बच्चों के हवाले से सवाल किया गया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन बच्चों को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता था कि इन बच्चों ने बड़े होकर क्या करना है। इसी तरह एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में हैं, और एक लंबे कद का आदमी इस बाग में चल रहा है, और इसके आसपास बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, और इस आदमी का कद इतना लंबा है
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن مبارک کو اوپر بلند کرتے ہیں، گویا کہ وہ شخص آسمان سے باتیں کر رہا ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں دریافت فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے تھے وہ بچے ہیں جو فطر سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، یعنی وہ بچے اسلام پر پیدا ہوئے اور وہ بالغ ہونے سے پہلے اسلام پر ہی مر گئے۔ تو آخرت کے اندر ان بچوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پیدا ہونے والے بچے کی بنیاد اسلام پر ہوتی ہے اور وہ بعد میں بڑے ہو کر کافر یا مشرک بنتا ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے کافر یا مشرک بنا دیتے ہیں، یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر وہ کافر یا مشرک بن جاتا ہے۔ اگر کوئی کافروں کا بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بچے کی کس عمر میں بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگ جائے تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر پر اعتبار کیا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہو جائے گا۔ ہم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اسے کافر سمجھا جائے گا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ کافروں اور مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر یہ جنت میں جائیں گے تو انہیں جنت کی کون سی وادی میں رکھا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جیسا کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اسی طرح کافروں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس کو اعمال کا مکلف بنا دیں، اور بچے اعمال کے مکلف نہیں ہوتے۔ لہذا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیں گے، اور بعض روایات کے مطابق کافروں اور مشرکوں کے بچے جنت میں تو داخل ہوں گے لیکن یہ جنت میں جنتی مسلمان بچوں کے ماتحت ہوں گے اور ان کے خادمین کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے، اور بعض علماء کرام اس معاملے پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کے بچے کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا، واللہ تعالیٰ عالم۔ پیارے دوستو، ان تمام روایت میں سے سب سے صحیح روایت یہ ہے کہ جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور یہ تمام بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کے مستحق بنی۔ آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔